ए भाई ए पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो ए भाई पीछे। গ্যাস আজকে হচ্ছে বাঙালি নতুন একটি পর্ব। আজকে পর্বটি সেই রকম পর্ব। আজকে পর্ব থেকে আপনি হাসবেন, অন্য হাসান দেখুন সবাই মিলে। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। हेलो सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। গ্যাস এখন তো আমার মামাতো ভাইয়ের কাণ্ডকে দেখে আপনি হাসবেন না কি হাসবেন না সেটা আমি বলবো না। গ্যাস দেখেন তারপরে বলছি। গায়েস আমার মামাতো ভাইকে দেখে সব মেয়েরা প্রেম করার জন্য পাগল হয়ে গেল। मारो मुझे मारो मारो। গ্যাস দেখেন জনগণের বাবিটি কি করলো, তাই না? বাবিটি কিন্তু সেই মানাইছে। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मारो मुझे मारो मारो। দেখেন গ্যাস কিভাবে তাপড়াটা দিল, তাই না? গ্যাস এত মজা তাপড়া ছিল সেই রকম। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। ভাইয়া বল কিন্তু সাবধানে করবা, মাথাটা পাটটা যাইবে, তাই না? सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। along with extra cover. Oh wicket! सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। Straight away, Mustafizur Rahman. सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। গ্যাস আমাদের মজাদার ভিডিওতে হাসিকর হবে, দেখেন এটি আপনি হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা পাবেন। मारो मुझे मारो मारो। গাইস প্লিজ বারবার আপনাদেরকে বলে আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন প্লিজ। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। গাইস দেখেন চুরের উপর বাটপাড়িটা কেমনে করে, চুর ধরতে গিয়ে কি না হয়। मारो मुझे मारो मारो। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। আমাদের চ্যানেল থেকে বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।